मदर अर्थ कौन बुझलु कहलु बुझिपार आलो मदर अर्थ पूरा माँ स्टांट अर्थ हेलानी माठिया हे सखी घोड़ी एजा माठिया थ वाटर नबा जीवा पाटर सखिल एमती कौन खाली खाली गले भल हम तू सखी मत गाइलु सखी खंडे भोजीपुरी गाइलु भोजीपुरी मुझे जानी सम्बलपुरी खंडे गाइलु गाइलु गा प्रणाम करुछि आपण मानकु आपण मन ही बसंत पद गीत टिके नच मो भाई बापा खोजु छंते डॉक्टर बारा मो भाई बहु खोजु अछि इंजीनियर मो भाई बापा खोजु छंती सेना सरा मो भाई बापा खोजु छंती सेना सरा माँ मुझे गोटी अच्छी अरे पुओ बहु तमे सी मते रेस्ट देवा पई टिके गोटे संगीत गाइबे तमे चुप हे बस बाबा कोन आपण हले हमर बाबा हां बाय पहले जननी मम्मी आमे हले सब पुओ माने हां एटा हमर ओजा स्वतंत्र नाटक हां आपण पानी पियंतु चा चा खांतु तमे बस मुझे गोटी अच्छी मबाई मुखजु छिपुआ समय संवाद धरित्री रूपड़ा आज खबर मो बाई बापा खोजु छंती डॉक्टर बरा मो बाई बहु खोजु अछि इंजीनियर मो बाई बापा खोजु छंती डॉक्टर बरा मो बाई बहु खोजु अछि इंजीनियर मो पाई बापा खोजु छंती डॉक्टर बरा मो पाई बहु खोजु अछि इंजीनियर मो पाई बापा खोजु छंती डॉक्टर बरा मो ये कौन दी हां ना मुची ने आगे एटा कोन एटा हलती तृतीय नंबर भू स्टोर कोरोना टीका सरकार पठे 6 नंबर आसीमु हेले आपण नर्स बोधे एथरा जानले तो संकेत रू आपण चिन्ह पाए हां हां अम्मा बायाचा बाईची रूपार मुरणी कियाचा राजापुआ हाथ धरी नमतारी कियाचा राजापुआ हाथ धरी नमतारी कियाचा राजापुआ हाथ धरी नमतारी तुआरी कठोर दिए मते बाबा दिए तुआरी कठोर दिए मते बाबा दिए मुकुर कठोर
ବସ ଜାଗାରେ ବସ ନମସ୍କାର ବସ ତମେ ବାପା ଠକୁଛନ୍ତି জ্ঞানী গুণী জনমর ডেরি থিবে কর্ণ যাহা যাহা মান হব আলোচন এ সবরি কন্যা মানে জল ধরিণ এ পথ করে পথরে পড়িলে গমন দেখি দেউଛନ୍ତି আজ্ঞା ଅନତି ଦୂରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଚାରି କନ୍ୟାର କଟିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଥିବ ମୁଁ ଜଳପାନ କରି ମୋର ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବି ଏକଥା ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାରି କନ୍ୟା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜଳ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଳସରୁ ମୋତେ କିଛି ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଦେଖୁଛ ନା ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ଯାଅ ଟିକେ ବୁଝି ଆସ ଘର କେଉଁଠି ମୋ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଢୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ହଉଛୁ ସବରୀ କନ୍ୟା ହଁ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେ ପାଣି ପିଏ ଆମ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବରୀ ଜାତିର ସବଳ ଜାତିର ନିୟମ ଆଜି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସବରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ଯେ ଆମ ଠାରୁ ଯିଏ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସିଏ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ପରର ଉପକାରରେ ଆସିପାରିବି ସେ ବୀର ଘଟୋତ୍କଚର ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଳପାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ମୋର ଜାତି କୁଳଗୋତ୍ର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଉ ପଛକେ ମୋତେ ଜଳଦାନ କର ନା ଯାହୁ ଜାତି ମାନ କୁରୁ ଗୌରବ ତୃଷା ନିବାରଣ ହେଉ ଅଞ୍ଜଳି ପତାଇ ମାଗଇ ମଧ୍ୟମ ଜଳଦାନ କର କେହୁ ଯାହୁ ଜାତି ମାନ ଗୁରୁ ଗୌରବ ତୃଷା ନିବାରଣ ହେଉ ଯାହୁ ଜାତି ମାନ ଗୁରୁ ଆଜି ସବରୀ କନ୍ୟା ସୁଜାତା ଜଳଦାନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଜଳପାନ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟମ ସୁଜାତା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶବରପଲ୍ଲୀର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଶବରପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିବାହ ହୋଇଛି ଶବର ପଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଏହା ପ୍ରକାରର ଦେବତା ଗତିମୂର୍ତ୍ତିର ଠାକୁର ତୁମେ ମୋର ହାତର ଶଙ୍ଖ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ତୁମରି ପାଦ ଧୂଳି ଅଭାଗିନୀର କାମ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର କହିଯାଏ ମତେ ଆଜି ତମେ ମୋରା ମୁଁ ତୁମାରା ତୁମେ ମୋରା ମୁଁ ତୁମାରା ସିନ୍ଦୁର କହିଯାଏ ମତେ ଆଜି ତମେ ମୋରା ମୁଁ ତୁମାରା ତମେ ମୋରା ମୁଁ ତୁମାରା ସିନ୍ଦୁର ପାଇବୁ ତୁମକୁ ପାଇଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇବୁ ତୁମକୁ ପାଇଛି
सबरी कन्या सुजाता को विवाह करछन्ति ब्राह्मण पुत्र मध्यम एने वीर घटस्कच चाहि बसिछि मध्यमर पथकु आसी संध्या उपनीत संध्या कि भली भाव हां गोटिए पद गोटिए छंद हां श्लोक गोटिए तापर छंद गोटिए नांसो पाणी भीरति बपि पासु हे पंकज मध्य भूषंग रसयित्वा हे छरी तमे जगत खितिमेश लोहित बापुरुदा हो पतंग अंशु पाणी विरति पिपासु अंशु पाणी बोलते सूर्य अतीब पिपासु अति पीवा आज्ञा इच्छा पंकज मधु भृसंग रसयित्वा पंकरु जात पद्म फूलर मधु को पान करने इच्छा जो भली भाव लक्ष्य करेंगे आज्ञा जड़े मद्यपान कर पथरे जा समय पदटी एपट सेपट पड़े सूर्य देवता से पद्म फूलर मधु को पान कर सारा पर आकाश मार्ग में जिते बड़े जाऊँगी पथ जानी पारुना बारुणी पहाड़ सहित आज धक्का हो पड़ जाइछन्ति जेहेतु आज लोहित पुरुद्वाह पतंग मुखमंडल आज्ञा रक्तिक्न हो संध्या तेरे गोटे पद छंद न प्रति पेंडु खड़ सूर्य को नहीं पार हो जाउछन्ति आज्ञा पश्चिम दिगरे एणे चंद्र आसी जाउछन्ति पूर्व दिग एणे हो जाइछि संध्या चाहि बसिछि वीर घटस्कच संध्या उपनीत हेलानी हेले ब्राह्मण पुत्र मध्यम आसु नाही घंच जंगल मध्य आज डाक छाड़िबा को लागिछि मध्यम आज शुणा को पाई वीर आज्ञा भीमसेन चिंता घंच जंगल मध्य किए मते विपद पड़ी मध्यम डाकुची निश्चित भाव में मते से साहाय्य लड़ुची आज मध्यम डाक को शुणी वीर भीम आसी प्रवेश हो जाइछन्ति घटस्कच निकटरे आज कहउछन्ति हे बालक काहे तुम्हें मत मध्यम बोली डाकुछ आज पचारि देउछन्ति जेते बेले भीमसेन वीर घटस्कच देखुछि अरे ये किए से मु तो मध्यम डाकिली ये घंच जंगल मध्य ये पुणी आसिकी किए से आपण किए से मध्यम विश्वास होनी चिंता करुछि वीर घटस्कच ये मध्यम केमी पचारुछन्ति आज वीर घटस्कच कहउछन्ति आज्ञा वीर भीम सेना आज प्रकाश करुछन्ति मु केउ भली भाव रे मध्यम ना मध्यम पंचभूताना हे पार्थिवाना च मध्यम हे भवेश मध्यम लोके अरे सर्व कार्य सुमध्यम नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल टी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबे।